نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 57 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک نے اس کا مقصد یہ بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنات اور انسانوں کو ہم نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے حاصل کرنے میں اگر درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس رکاوٹ کو ختم کر دو۔ مثال کے طور پر آج سے 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ کے دست مبارک پر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، تو مکہ مکرمہ کے مشرک لوگ ہر آنے والے نئے مسلمان کو تکالیف دیا کرتے تھے۔ نہ ان کو نماز پڑھنے دیتے، نہ ان کو صحیح معنی میں ذکر و اذکار کرنے دیتے، مسلمانوں کا رستہ تنگ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچایا کہ ان لوگوں کو کہیے کہ یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں کچھ وقت کے لیے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے 2 مرتبہ مسلمانوں کے قافلے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ ہے اللہ کی عبادت اور بندگی، اللہ کی فرما برداری۔ اس کے درمیان رکاوٹ آ رہے ہیں کافر لوگ، اس کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہیں مشرک لوگ، تو ان کو چھوڑ کر کسی دوسری سرزمین پر چلے جاؤ اور اپنا مقصد اصلی پورا کر کے دکھاؤ۔ اللہ کی چاہت یہی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے اوپر کتنا زور دیا، کہ یہ مقصد پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے پورا کرتے وقت اگر آپ کو پریشانیاں آ رہی ہیں، آپ اپنا گھر بار چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کاروبار چھوڑ دیجئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کے اوپر ہجرت فرض کر دی گئی۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کا حکم ہوا تو سبھی مسلمانوں پر ہجرت فرض کر دی گئی، فرض عین کے درجے میں، کہ مکہ مکرمہ اس وقت دارالکفر تھا، مدینہ طیبہ دارالاسلام بن چکا تھا۔ مسلمانوں کو اللہ کے اس مقصد کے حاصل کرنے میں درمیان میں رکاوٹیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دو، اللہ کا گھر ہے وہاں پہ، بیت اللہ ہے وہاں پہ، فرمایا چھوڑ دو۔ بلکہ مفسرین اکرام یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس وقت جب اللہ کی ذات نے ہجرت فرض فرما دی تو یہاں تک کہ مسلمان ہونے کی نشانی سمجھی جاتی تھی کہ وہ مسلمان جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور وہ جا سکتا ہے مکہ چھوڑ کر، اس کو چاہیے کہ مدینے پہنچے۔ یہ اس کے اسلام اور مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مکہ مکرمہ دارالاسلام بن گیا، اب ہجرت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہجرت کی فرضیت ختم کر دی گئی، لیکن ہجرت کا مستحب ہونا باقی رہا، کہ وہ جگہ جہاں پر آپ کو عبادت کرنے میں،
जिक्र और अज़कार में रुकावट है, आप छोड़ दें वो इलाका। और अगर इलाका तो मुसलमानों का है लेकिन इर्द गिर्द सारे रहने वाले फासिक हैं, फाजिर हैं, गुनाहगारों की बस्ती है सारी, और आपको वहां पर रुकावटें पेश आ रही हैं, आप वो बस्ती छोड़कर दूसरी बस्ती में चले जाएं। ये मुस्तहब अमल है, बल्कि हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसको फर्ज के दर्जे में लिख दिया। सिर्फ मकसद क्या है कि हमें अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा उसको तरजीह दी जाए, उसको देखा जाए। अब देखें कि कितनी असल चीज है वो अल्लाह की जात, जो एक एक इंसान से 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाली जात। उसने क्या कहा, ये काम पूरा करना है। अल्लाह जी यहां पूरा नहीं हो रहा, फरमाया घर छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, खानदान छोड़ना पड़ता है छोड़ दो। क्या फरमाया, या इबादी अल्लज़ीना आमनू, ए मेरे ईमान वाले बंदो, या इबादी, ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हो, ए मेरे ईमान वाले बंदो, इन्न अर्जी वासियातुन, बेशक मेरी जमीन वसी है, कुशादा है। तुम जहां रह रहे हो वहां परेशानियां आ रही, छोड़ दो, हिजरत कर जाओ। लेकिन असल काम क्या है, फ़इय्याय फ़अबुदून, मेरी ही इबादत करो, फ़इय्याय फ़अबुदून, मेरी ही बंदगी करो, शिरक नहीं करना, नाफरमानी नहीं करनी। और इस करने के मकसद को पूरा करने के दरमियान अगर तुम्हें अपनी जमीन तंग नजर आती है और तुम्हें प्रॉब्लम और मुश्किलात का सामना है, छोड़ दो अपना घर बार। अब जब घर बार छोड़ेंगे तो सबसे पहला मरहला यह होगा कि जिस काफिर से तंग आकर घर छोड़ रहे हैं वो काफिर रास्ता रोकेगा, अपनी जान खतरे में डालना पड़ेगी। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत को चखना है। जो भी जीरो है उसको मौत एक मर्तबा आनी आनी है। और अगर आपको अल्लाह के हुक्म मानने के अंदर रास्ते मौत आ जाती है, आप खुश नसीब है। क्या आपका ख्याल है कि आप घर में बैठेंगे तो मौत नहीं आएगी? आएगी। आपको कोई परेशानी नहीं, आप अल्लाह का हुक्म पूरा करें। नंबर 2, जब आप हिजरत करने के लिए निकल पड़ेंगे तो रास्ते में मुश्किलात ऐसी आ सकती हैं सफर के दौरान, यहां से दुश्मन से बच गए, आगे किसी दुश्मन का खतरा, जान का खतरा हो सकता है। मैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये बात अपने ज़हन के अंदर बिठा लो, हर जान ने मौत को चखना है, मौत आकर रहनी है। उसका वक़्त अल्लाह ताला को मालूम है, जब आकर रहनी है तो कौन टाल सकता है? क्या घर बैठे मौत नहीं आएगी? सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर हमारे पास तुमने लौट कर आना है। एक एक लफ्ज अल्लाह ताला का हमारे दिलों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, मुझे मकसद चाहिए कि तुम दुनिया में किस लिए आए हो। इसके लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, छोड़ दो। मौत का डर आता है, कोई बात नहीं, मौत आएगी तो क्या हुआ, सुम्मा इलैना तुरजाऊन, हमारे पास ही लौट कर आना है ना। और हमें पता है कि हमारा हुक्म मानने के अंदर इसको मौत आ गई, फिर हम तो नवाजेंगे तुम्हें। कैसे नवाजेंगे? वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति, वो लोग जो ईमान ले आए, अच्छे आमाल करने वाले, लनुबव्विअन्नहुम, हम उनको जरूर भी जरूर जगह देंगे, मिनल जन्नति गुरफन, जन्नत के बालाखानों में। गुरफ कहते हैं बालाखाने। अल्लाह साथ साथ तरगीब भी दे रहे हैं, तसल्लियां भी दे रहे हैं कि असल मकसद चाहिए कि तुम किस काम के लिए दुनिया में आए हो, वो काम पूरा करना चाहिए बस। इस दरमियान अगर तुम्हें कोई परेशानियां आती हैं, यहां तक कि मौत का भी सामना करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास ही पहुंचोगे ना। जब हमारे पास आओगे
تو ہم ایمان والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو پروٹوکول دیں گے. یا اللہ کیا دیں گے؟ فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم ان کو جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں. کیسے بالا خانے ہوں گے؟ جس طرح شیشہ ہوتا ہے، اندر باہر سب کچھ نظر آئے گا، اور چاندی سے زیادہ چمک ہوگی ان کی. تجری من تحتها الانہار، ایسے جنت کے بالا خانے محلات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. پھر کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کوئی ہمیں یہاں سے نکال دے گا یا موت آئے گی ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے. آج دنیا میں انسان بڑے اچھے سے اچھا اپنا گھر بناتا ہے، لیکن کچھ بھی نہ ہو، ہر انسان کو یہ موت کا ڈر رہتا ہے کہ کب آ جائے گی اور یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے. لیکن ایک جنت کا گھر ہوگا، اس کا وعدہ اللہ نے فرما دیا کہ اس جنت کے بالا خانے میں، اس جنت کے محلات میں جہاں ہم تجھے ٹھہرائیں گے، وہاں نیچے نہریں جاری ہوں گی. اے بندے کوئی پریشانی نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہو گے، کبھی بھی نہیں نکلو گے. نعم اجر العاملین، یہ کتنا اچھا ہے اجر کام کرنے والوں کو، بہت خوب اجر ہے کام کرنے والوں. کام کر کے دکھاؤ، بس اللہ کی فرما برداری کر کے دکھاؤ. یہ اجر، یہ پروٹوکول، یہ انعامات، یہ بالا خانے جنت کے، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ سب کچھ تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ الذین صبروا، جو صبر کر گئے. اگر آپ اپنی بستی کے اندر رہتے ہوئے کافروں کی اذیت اور تکالیف برداشت کر کے، صبر کر کے اللہ کے حکم پورا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے سر سے پانی گزر گیا، آپ ان تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتے یا اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر پا رہے، چھوڑ دو، بستی کو چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ. فرمایا الذین صبروا، جو صبر کرنے والے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے. ہجرت کرنے کے اندر یہ دو چیزیں مین آتی ہیں کہ انسان صبر کر کے اپنے گھر کو چھوڑ کر چل پڑتا ہے. کاروبار چھوڑنا کیا آسان کام ہے، اپنی بستی چھوڑنا کیا آسان کام ہے، خاندان کو چھوڑ کے الوداع کہنا کیا آسان کام ہے. مکہ مکرمہ میں دیکھیے مسلمان جب سب کچھ چھوڑ کے مدینہ طیبہ کی طرف نکلے ہیں، یہ دو صفات تو ان کے اندر تھیں، وہ صابر تھے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے تھے. اللہ کے بھروسے پر ہی سب کچھ چھوڑ کے نکل آئے نا. کیا کچھ بھی نہیں پاس. ہمارے لیے المیہ ہے کہ جو اللہ اپنی فرما برداری کے اوپر اتنا زور دے رہا ہے، اپنی بندگی اور عبادت کے لیے اتنے احکامات دے رہا ہے، ہم گھروں کے اندر خوشحال طریقے سے رہتے ہوئے، اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے اور کلمہ گو ہوتے ہوئے، ساری سہولیات لے کر، اللہ کی رحمتوں کے مزے لوٹ کر، اللہ کی نعمتیں بارشوں کی طرح ہمارے اوپر برستے ہوئے، ہم کتنی اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں اور کتنی بندگی کر رہے ہیں، یہ سوال ہے ہم سے. ہمیں تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے رکاوٹ آ جائے، رکاوٹ کو چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ دو، لیکن میری فرما برداری کرو. ہمیں تو کچھ بھی نہیں، ہم پھر بھی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے. نمازیں چھوٹ گئی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ گئی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ذکر و اذکار چھوٹ گیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. کتنے دن ہو گئے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہیں پڑھا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. کیا یہ سوالات ہم سے نہیں ہوں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، جنہوں نے بچوں کو یتیم کروا دیا، جنہوں نے بیویوں کو بیوہ کروا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جنگوں کے اندر نکلے اور اپنا خون تک دے دیا، شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے. یہ کل جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ ہماری نعمتوں کو دیکھیں گے، ہمارے گھروں کی خوشحالیوں کو دیکھیں گے، ہم کیا منہ دکھائیں گے ان کے سامنے؟ انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر ہمارے تک دین پہنچا دیا، نماز پہنچا دی، قرآن پہنچا دیا، ذکر و اذکار کے طریقے پہنچا دیے، سب کچھ پہنچا دیا. ہم نے کس کس بات کو کتنا سینے سے لگایا؟ یہ سوال ہے ہم لوگوں سے.
दूसरा मसला जो सबसे बड़ा आता है हिजरत का हुक्म पूरा करने में, वो है कि खाएंगे कहाँ से। यहाँ तो अल्लाह ने रिज़्क लिखा है, एक कारोबार का सिलसिला चल रहा है, नौकरी है, मुलाजमत है, कुछ भी है, एक सिलसिला चल रहा है, फिर कहाँ से खाएंगे। जवाब सुनिए, वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा वकअय्यिम मिन दाब्बतिन, कितने जानवर ऐसे हैं, ला तहमिलु रिज़्क़हा, वो नहीं उठाते अपने रिज़्क को। पारा नंबर 12 की पहली आयत मुबारका, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर जानदार की रोजी रोटी अल्लाह के जिम्मे। और यहां अल्लाह ने फरमाया कितने जानवर जानदार ऐसे जो अपना रिज़्क उठाते हुए तुम्हें नजर नहीं आएंगे, बल्कि सभी ऐसे हैं। एक इंसान जो अपना रिज़्क रोटी जमा करता और कंधों पे उठाता हुआ नजर आता है। नंबर 2 चींटी जो अपना रिज़्क जमा करती नजर आती है। नंबर 3 चूहा, ये अपना रिज़्क जमा करता नजर आता है। इसके अलावा कोई और मखलूक नहीं है जो अपना रिज़्क जमा करके फिर उसको इस्तेमाल करती। सभी अल्लाह के भरोसे पर हैं। हजारों की तादाद में मखलूकात, सभी की सभी अल्लाह के भरोसे पर। और एक कौवा है, ये कुछ ना कुछ जमा तो करता है, लेकिन जहां पर ये रखता है फिर ये भूल जाता है, इसको पता भी नहीं चलता मैंने कहां रखा था, खाना इसको भी नसीब नहीं होता। तो अल्लाह ने फरमा दिया, रिज़्क की परेशानी लेकर मेरी इबादत में रुकावट मत लाना कि मुझे रोटी कहाँ से मिलेगी, मैं घर बार छोड़ दूंगा तो मुझे रोजी कहाँ से मिलेगी, बच्चे भूखे मर जाएंगे। फरमाया वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, कितने जानवर ऐसे हैं जो अपने कंधों पर अपने रिज़्क को उठाए फिरते नजर नहीं आते। अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा, अल्लाह ही उनको रिज़्क देते हैं, व इय्याकुम, और तुम्हें भी अल्लाह ही रिज़्क देते हैं। उन जानवरों को भी अल्लाह रिज़्क देते हैं और तुम्हें भी अल्लाह रिज़्क देते हैं। और इंसान तो कुछ भी नहीं खाता, समुद्र की तह के अंदर चलने वाली मछलियां देखो, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां, क्या कुछ मनों टनों के एतबार से रोजाना उनकी रोजी रोटी रिज़्क है जो अल्लाह उनको भी पहुंचा रहा है और एक इंसान को भी पहुंचा रहा है। वहुवस समीउल अलीम, अल्लाह ने 2 सिफतें अपनी बयान फरमाई हैं कि मैं अल्लाह की ज़ात समी भी हूँ, सुनने वाला भी हूँ, अलीम जानने वाला भी हूँ। इतनी बड़ी कुदरतों का मालिक, मुझे सब पता है कौन कहाँ पे क्या पुकार रहा है और किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए कभी भी अपनी रोजी रोटी की खातर इबादत को मत छोड़ देना। कितने ताजर ऐसे हैं, नमाज छोड़ रही है, दुकान पर गाहकों को डील कौन करेगा। कितने कारोबारी हैं, अल्लाह की इबादत और बंदगी छूट रही है, किस वजह से, दुनियादारी हासिल करते वक्त। अल्लाह ताला के इस फरमान को सामने रखिए। ये बात हो गई हिजरत की मुकम्मल। इसमें अल्लाह ताला ने हमें ये बात समझा दी कि किसी सूरत भी कोई उज़र अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत के अंदर इंसान ये कह सके कि मेरा फलां उज़र था, मैं आपकी इबादत नहीं कर सका, या अल्लाह काफिर बहुत थे मेरे इलाके के अंदर, मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते थे, तो इलाका छोड़ देते। सिंपल सा जवाब है, सिंपल, इलाका छोड़ देते। मेरी ज़मीन तो बहुत वसी थी, किसी और जगह चले जाते। या अल्लाह मैं निकलता तो मुझे मौत का खतरा था, तो मौत तो तुझे घर में भी आ जाती, तो निकल पड़ता मेरे रास्ते में।
या अल्लाह मैं निकलता तो मेरा इतना बड़ा कारोबार सब कुछ छोड़ के, मुझे डर था भूखे मर जाएंगे। जानवरों को रिज़्क दे सकते हैं तो इंसान जो अशरफुल मखलूकात है इसको रिज़्क नहीं मिलता? किसी किस्म का कोई उज़र किसी का नहीं चलेगा। अल्लाह ने सारे के सारे उज़र कुरान पाक में सामने बयान करके सारे ख़त्म कर दिए कि ये तरीके हैं, मुझे अपनी बंदगी और इबादत चाहिए, ये मकसद पूरा होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े वो दे दो और उसका अजर अल्लाह की ज़ात से ले लो। अब मुशरिकीन मक्का की तरफ बात मुतवज्जह हुई। वो लोग जो अल्लाह की बंदगी नहीं करते, शिरक करते हैं, कुफर पर डटे हुए, अल्लाह फरमाते हैं इनसे पहला सवाल कीजिए, वाला इन सालतहुम, अगर आप सवाल करें उनसे, मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ा, किसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को। आसमानों को किसने पैदा किया, जमीन को किसने पैदा किया। वसख्खर अश-शम्स वल क़मरा, और काम पर किसने लगाया सूरज को, वल क़मरा, और चांद को काम पर किसने लगाया, ये सारा निज़ाम किसने चलाया। लयक़ूलुन्न अल्लाह, तो जवाब क्या आएगा, कहेंगे कि ये अल्लाह ने किया है, अल्लाह ही सारा कुछ करते हैं। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि जब आसमानों को पैदा करने वाला अल्लाह, ज़मीन को पैदा करने वाला अल्लाह, सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम पर लगाने वाला अल्लाह, तो फ़अन्ना युफ़कून, फिर वो कहाँ फिरे जा रहे हैं, कहाँ उल्टे पांव भागे जा रहे हैं। किस बात की तरफ इशारा किया कि जो अल्लाह सब कुछ कर रहा है उसी का हक है कि उसके सामने सर झुकाया जाए, उसी को सजदा किया जाए, उसी की फर्माबरदारी की जाए, उसी की बंदगी और इबादत की जाए। वो इस बात का हक रखता है, उसके अलावा और कोई भी इस बात का हक नहीं रखता कि उसको माबूद बनाया जाए। और फिर इसकी तफसील अल्लाह ने खुद भी बयान फरमाई, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह ही है जो फैलाता है रिज़्क़ को, लिमन यशा, जिसके लिए चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, व यक़दिरु ला, और जिसके लिए चाहता है कम कर देता है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को फैला देता है, वसी तरीन रिज़्क़, और जिसके लिए चाहता है कम कर देता है। ये चाहत मेरे अल्लाह की है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाले हैं, उसके पीछे राज और न्याज हैं। अल्लाह बादों को रिज़्क़ ज़्यादा इसलिए देते हैं, फरमाया अगर कम दे दे तो वो बंदे काफिर बन जाएं। बादों को अल्लाह ज़्यादा देते हैं कि कम दे देंगे तो काफिर बन जाएंगे, बादों को कम देते हैं, अल्लाह को पता है अगर इनको ज़्यादा दे दिया तो ये काफिर बन जाएंगे। राज और न्याज अल्लाह की ज़ात जानती है, और जहां अल्लाह ने जिसको रखा है उसको वहीं खुश रहना चाहिए कि मेरे लिए इसमें यही हिकमत है, मुझे ऊपर की नजरें नहीं रुकानी चाहिए कि फलां बंदे के पास इतना, मेरे पास क्यों नहीं है। एक और सवाल इनसे करके देखिए, वाला इन सालतहुम, अगर आप पूछें इनसे, मन नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन, किसने उतारा आसमान से पानी को, फ़अहया बिहिल अर्ज़ा, तो फिर जिंदा किया उसके जरिए जमीन को, मिन बादि मौतिहा, उसके मर जाने के बाद, लयक़ूलुन्न अल्लाह, जवाब मिलेगा कि ये भी अल्लाह ने किया है। आसमान से पानी किसने उतारा, फिर उस पानी के जरिए से मुर्दा जमीन को जिंदा किसने किया, तो जवाब यही मिलेगा कि अल्लाह ने किया। ये एक काफिर का जवाब होगा, एक मुसलमान का तो होना ही होना है, उसका तो अकीदा है अल्लाह की जात पर। एक काफिर जो अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं, उससे जब ये सवालात किए जाएं उसका जवाब भी यही होगा। अल्लाह फरमाते हैं कुलिल हम्दुलिल्लाह, कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, बल्कि इनमें अक्सर लोग समझ नहीं रखते, अक्ल ही नहीं रखते। क्योंकि जिसके पास अक्ल होगी, जिसके पास शऊर होगा, वो सब चीजों को देखकर अल्लाह की जात को मानेगा। तौहीद फी तख्लीक, के तख्लीक के अंदर तो अल्लाह को यकता मानते हैं, रिज़्क़ के मामले में अल्लाह को यकता मानते हैं, बारिश बरसाकर जमीन को जिंदा करने के मामले में अल्लाह को यकता और अकेला और वाहिद मानते हैं। लेकिन जब इबादत और बंदगी की बात आती है उस वक्त अल्लाह के साथ औरों को भी शरीक कर देते हैं। बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, इनमें अक्सर बेवकूफ़ हैं, अक्ल नहीं है उनको पता नहीं कि हमने क्या काम करना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम समझ इख्तियार करें और अल्लाह ताला की एक एक बात पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انت